الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ اہل بیتہ علماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال اللہ جل شان فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گج کے درود پڑھو، درود والے ماہی تھے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ درود شریف دی فضیلت سن لو اس تو بعد میرا خیال ہے کہ تسی پڑھ لسو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان ہے چار بندے آپ دی خدمت وچ آئے انہاں چوں ایک بندہ پچھے دور ہو کے بیٹھ گیا تین جڑا ہے مدینے دے ماہی دے نزدیک آ کے بیٹھ گئے میرے آقا پوچھیا کہ میں آئے ہو جڑے تین نزدیک آ کے بیٹھے نا انہاں جو ایک بولیا کہنے لگیا سرکار میرا اٹھ چوری ہویا ہے اس بندے نے کیتا ہے تیا دو گواہ نے تے لہذا اس نو چوری دی سزا دیو اللہ دے سونے ماہی نے فرمایا کہ مالک بھی ہے گواہ بھی ہے چور بھی حاضر ہے لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ جنہوں سزا دیتی جاوے نو دی آخری خواہش پوچھی جاندی ہے آپ نے نہ دور بیٹھا سی نہ اس نزدیک بلایا اور پوچھیا تیرے تے الزام ہے اس فلاں نے لگایا ہے کیا ہے کہ اس دت اٹھ چوری کیتا ہے دو بندے گواہ نے کہ تم سزا دیتی جاوے اس بندے دی اکھا چہن جو آگے دیا ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا جن نے تیرے دردے ٹکڑے کھاتے ہو مرنا وہ چور نہیں ہو سکتا بول پو علی میں خطاب دا آغاز نہیں کیتا تو انہوں بلامن واسطے
फरमाया सोने जड़ा तेरे गलियां दे विच टुरदा होवे और तेरे दर्द दे टुकड़े खांदा होवे ना, वो चोर नहीं हो सकता। फरमाया ये मामला जज्बात का नहीं है, अल्लाह तेरी मुहब्बत सलामत रखे, लेकिन गवाह चाहिए ने। इन्हां कोले दो गवाह मौजूद ने, मालिक भी मौजूद है। ते जिहड़ा चोर सी ना, जिन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लग्या सी, वो बेहतर जानता है कि रब ने सोने मदीने दे माही नूं बड़ियां ताकतां नाल नवाजिया है। उसने कहा सोने अगर मेरे ते उठ चोरी का इल्ज़ाम है ना, फिर सोने रब ने तुहानू वो ताकतां अता कीतियां ने, ते फिर उठ नूं बुला के उठ कोलों ही पुछ लवा। उठ नूं बुला के ना उठ कोलों ही पुछ लवो। उठ नूं सोने की खिदमत विच हाजिर किया गया। उठ दूर खड़ा है। मेरे आका ने कहा कि उठा तेरे ते चोरी का इल्ज़ाम है, ऐ तेरा मालिक इल्ज़ाम पे लांदा है कि ऐस फलां बंदे ने तेनू चोरी किया है, दो गवाह ने। उठ उथों बोलिया नहीं, गोडे जमीन ते घसेड़दा होया सोने मदीने दे माही दी बारगाह विच आया। उथों नहीं बोलिया, मेरे इश्क ने सवाल किया, ओए उठा तू उथों भी बोल सकदा से, ए गोडियां बार मदीने दे माही दे नजदीक क्यों आया है? और उठ नजदीक आके कान च कोई गल कीती। जदों मेरे इश्क ने सवाल किया, उठ ने हाले जुबान नाल किया, ओए चलिया तैनू पता नहीं ए ओ बारगाह है जिथे उच्चा बोलिए पूरी जिंदगी दे अमल जाया हो जाते ने। उठ ने मदीने दे माही दे कान च फरमाया कि सोने आ तिन्ने झूठे ने, आ तिन्ने झूठे ने, असल मालिक ही मेरा ये है जिन्हों चोर बनाया हुआ। गवाही हो गई, बेजुबान बोलिया। सोने मदीने दे माही नूं जिस ते इल्ज़ाम लग्या सी, अपने कोल बुलाया और कहन लगे तेरा जिंदगी दा की अमल है कि अज तू दुनिया दी सजा तो बच गया है? ते हाथ बन के अर्ज करन लग्या सोनिया बस होर ते कोई अमल पल्ले नहीं, बस उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां टुरदियां फिरदियां तुहाडे ते दुरूदो सलाम पढ़ना, तुहाडे ते दुरूदो सलाम पढ़ना वा। सोने अरब दे माही ने फरमाया अपने इस दुरूदो सलाम की मिकदार नूं वधा दे। अज जिवें दुनिया ते सजा तो बच गया है, कल क़यामत नूं रोज़े सजा दी सजा तो बच जाए। इस वास्ते मेरे नाल पढ़ लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। दरूद ते मैनूं बड़ियां हदीसां याद ने, तुसीं पढ़ लो मेरा ख्याल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल मुत्तकीन वाला आलिका वा सुहाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व सुहाबिका सय्यदी सय्यदी या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चलो कोशिश कर साथ बुला लाज रख लई लज निभावी ताजदारा सोहणिया लाज रख लई लज निभावी
ताजदारा सोहणिया उजड़े वेड़े नू वसावी ताजदारा सोहणिया लाज रख लई लज निभावी ताजदारा सोहणिया वास्ताई अरबी महिया फातिमा हसनैन दा वास्ताई अरबी महिया फातिमा हसनैन दा खैर पावी ताजदारा सोहणिया ऐस वेड़े नो वसावी ताजदारा सोहणिया होर केड़े बुए जाइए लेके हुण फरियाद नो होर केड़े बुए जाइए लेके हुण फरियाद नो सानू माड़ियां नो सीने लावी ताजदारा सोहणिया सानू माड़ियां नो सीने लावी ताजदारा सोहणिया इस वेड़े नो वसावी ताजदारा सोहणिया लाज रख लई लज निभावी ताजदारा सोहणिया एक तां इधर उधर नहीं वेखना असी मिलाद शरीफ की महफिल चाहे बैठे हैं और साडा यकीन है कि जिथे मिलाद वाले माही दी मिलाद दी महफिल आवे ना मिलाद वाला माही आंदा है क्योंकि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं हम भी मिलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। मैं तुहाडे सामने जो आयत मुबारका तिलावत करन दा शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमांदा है महबूब तुसी फरमा दिओ कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह जे तुसी रब नाल मुहब्बत करनी है ना मेरे वाल मुतवज्जो हो जो मियाँ इवें तो गल नहीं बननी। सानू जोश ते सानू जड़ा ना देखो कि आप चंद बंदे हैं ये चंद ही नसीबा वाले हैं ये बख्ता वाले हैं। सरकार की महफिल को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये महफिल बड़ी बख्ता वाली है और इहदे च आंदे भी बख्ता वाले ने और अगर इहदे च कोई बदबख्त आ जाए ना फिर वो बदबख्त नहीं रहिंदा ओदे भी बख्त संवर जाते हैं।
اس واسطے تو کچھ لے کے جانا ہے، کچھ جھولیاں پا کے جانا ہے، اس تے عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اپنی زندگی نو گزارنا ہے۔ محفل چ آمن دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ ہو جاوے، اصلاح ہو جاوے اور معاشرے وچ سکون امن ہو جاوے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت سیرت عام ہو جاوے۔ فرمایا سونے تسی فرما دیو کہ جے میں رب نال محبت کرنی ہے نا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرو۔ سبحان اللہ اخلاص تو انو ویکھتے میں ڈلا ہویا بیٹھا۔ اللہ سونے نے قرآن چ فرمایا محبوب نانو فرما دیو کہ میں رب نال محبت کرنی ہے تے تیرے نال محبت کرن، پیروی اتباع تیرے نال محبت کرن تے پھر میں رب بھی انہاں نال محبت کر سکتا۔ پتہ لگیا کہ مدینے والے دی محبت ہی رب دی محبت ہے، مدینے والے دی محبت ہی رب دی محبت ہے۔ تے یہ بھی پتہ لگیا جے مدینے والے دی محبت دل چ ہو سی تے نجات ہو سی۔ مدینے والے دی محبت تو بغیر بیڑا پار جنہ دا ہو جانا نہ بولو، جنہ دا مدینے والے دی محبت نال بیڑا پار ہونا وہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دوستات انو میں لے کے آقا دے ایک دیوانے، عرب لے کے چلنا ماں آقا دا ایک دیوانہ، نام ہے ابو کرصافہ۔ کی نام ہے؟ نام ہے ابو کرصافہ۔ ابو کرصافہ یتیم ہے، اپنی خالہ کول رہندا ہے، اپنی خالہ دیاں بکریاں چراندا ہے۔ ابو کرصافہ صبح بکریاں لے کے جاندا ہے، شام نو واپس آندا ہے۔ ایک دن ابو کرصافہ نے بکریاں کھولیاں، گھروں لے کے چلے، جدوں مدینے دیاں گلیاں وچ آئے تے سامنے مدینے دا ماہی آ گیا۔ ابو کرصافہ نے جدو مدینے دے ماہی نو تکیا تے تکدا رہ گیا، تکیا تے تکدا رہ گیا۔ ابو کرصافہ دی قسمت ویکھو، مدینے دے ماہی نے بھی ابو کرصافہ نو تک لیا۔ مٹھی سبحان اللہ۔ ابو کرصافہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو تکیا، تکدا رہ گیا۔ ابو کرصافہ دی قسمت مدینے دے ماہی نے بھی ابو کرصافہ نو ویکھیا تے ویکھ کے مسکرا پے۔ سونا مدینے دا ماہی گزر گئے تے ابو کرصافہ دا جدو وجد ٹوٹیا، بکریاں نو لے کے جدو جنگل گیا، جنگل چ بکریاں نو چھوڑیا، اکھاں نو چین نہ ملدا، دل نو قرار نہ ملیا کہ جس مدینے دے ماہی نو آج پہلی واری تکے آئے اس دی بارگاہ وچ چلا۔ بکریاں نو جنگل چھڑ کے ابو کرصافہ مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ آ کے رہن لگ پے۔ اے جناب ایک دن دا نہیں، دو دن دا نہیں، یہ روزانہ دا معمول بن گیا۔ روزانہ ابو کرصافہ اپنی خالہ دے گھروں بکریاں نو لے کے آندا، جنگل چھوڑ دا تے خود مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ آ جاندا، بدوہا دے چہرے نو تکدا، واللیل دیاں زلفاں نو تکدا، آپ دی جناب خدمت وچ بیٹھیا رہندا۔ جدو شام پیندی جنگل جاندا، بکریاں نو لے کے واپس گھر چلا جاندا۔ اے وقت گزردا رہا، کسی نے ایک دن ابو کرصافہ دی خالہ نو دسیا کہ ابو کرصافہ جڑا ہے بکریاں نو جنگل چھڑ کے آپ مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ چلا جاندا ہے۔
جدوں جناب ابو کرسافہ شام نو واپس آئے، خالہ نے کہا ابو کرسافہ میں تیرے بارے ایک گل سنی ہے کہ تم بکریاں نو جنگل چھڑ کے، بکریاں نو جنگل پہ سرو سامان چھڑ کے آپ تو محمد عربی دی خدمت وچ آ جانا ہے۔ ابو کرسافہ کہا ہاں خالہ جی گل ایویں ہی ہے۔ خالہ نے غصہ کیتا اور جناب حکم صادر کر دیتا، ابو کرسافہ خبردار، آج تو بعد تو محمد عربی دی خدمت وچ نہیں جانا۔ ابو کرسافہ دی روح تڑپ گئی، ابو کرسافہ دی روح تڑپ گئی، جناب دل جناب روح تڑپ گئی، اکھاں چے ہنچو آ گئے اور سوچن لگ پے جدو تک ودوہا دے چہرے نو نہ تکاں گا انہاں اکھاں نو سکون نہیں ملنا، انہاں اکھاں نو قرار نہیں ملنا، انہاں اکھاں نو ٹھنڈ نہیں پینی، دل نو سکون نہیں ملنا۔ آج خالہ نے جناب حکم لگا دیتا ہے کہ تو محمد عربی دی خدمت وچ نہیں جانا، اور خالہ نال وعدہ کر لے آئے۔ شام پہ گئی، ابو کرسافہ اپنے کمرے چے چرپائی تے لیٹے نے، جناب نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے کہ خالہ نے حکم دے چھڑے آئے، خالہ نے حکم دے چھڑے آئے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ ابو کرسافہ کدے جناب کھپے پلٹ دینے، کدے سجے پلٹ دینے، لیکن دل نو قرار نہیں مل رہا، اکھاں چے نیند نہیں آ رہی، کیا کسے خوب لکھے آئے کہ اکھیاں لڑیاں تے زور دگانے لڑیاں، او جس دن دیاں اکھیاں لڑیاں تے چھڑ گیاں سب اڑیاں، جنا چھڑن اے اڑیاں تے پھر سمجھ نہیں لڑیاں، اوے نہ اکھیاں دا نہ مان کری، اوے تے رہ گیاں بڑیاں بڑیاں، او غلام فریدہ او قادیاں اکھیاں، چڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں۔ بول پو میاں ابو کرسافہ جناب چرپائی تے تڑپ رہنے، کدے کھپے کروٹ بدل دینے، کدے سجے پلٹ دینے، اور مدینے دے ماہی دا چہرہ اکھاں وچ سما گیا ہے، مدینے دے ماہی دا چہرہ اور خالہ دا حکم جناب جب بار بار کنا چے گونج رہا ہے کہ خالہ نے حکم دے دیتا ہے کہ کل تو مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ نہیں جانا۔ صبح جنابے میں بے قراری چے گزر گئی، صبح اٹھیا کچھ نہیں کھاتا نہ پیتا، بکریاں نو کھولیا جنگل لے گئے، جنگل لے گئے، ایک درخت نال ٹیک لگا کے جناب مدینے دے ماہی دی جناب خیالہ چی ڈوب گئے، تے سوچن لگ پہ مدینے دے ماہی انج بیٹھے ہونگے، انج بول رہے ہونگے، انج صحابہ مسکرا رہے ہونگے، مدینے دے ماہی دے جناب چہرے دا دیدار کر رہے ہونگے۔ انہا خیالہ وچی سارا دن گزر گیا، سارا دن گزر گیا، نہ پانی پیتا نہ روٹی کھاتی، سارا دن گزر گیا، چہرہ مرچھا گیا۔ جدو شام نو گھر آئے بکریاں نو جناب بنیا، خالہ نو ملے، خالہ نے دیکھیا کہ ایک ہی معاملہ بنے آئے، اے ابو کرسافہ نو کس نال عشق ہو گیا ہے کہ ایک دن دی جدائی چہی مرچھا گیا ہے، چہرے دا نور اڑ گیا ہے۔ ابو کرسافہ اپنے کمرے چے گئے، کمرے چے چرپائی تے لیٹ گئے نے، نیند نہیں آ رہی ہے، معاملہ اوہی ہے، کدے سجے جناب کروٹ بدل دینے، کدے کھپے کروٹ بدل دینے، نیند نہیں آ رہی۔ میاں محمد بخش نے اس معاملے نو دیکھیا اور قلم اٹھایا اور لکھ چھڑیا، اور لکھ چھڑیا جناب کروٹاں بدل دیاں، ایک جناب ویکھیا جناب بے چینی بے قراری نو دیکھیا۔ اے میاں محمد بخش نے جدو اے واقعے نو دیکھیا ہوئے گا، میرا عشق کہندا ہے انہاں لکھیا ہونا ہے کہ رات پوے تے بے دردانو، رات پوے
بے دردانو اوے نیند پیاری اوے آوے اوے درد مندانو یاد سجن دی اوے ستے آن جگاوے زندہ باد زندہ باد بولو بیلیو مٹھا میں توڑے ذوق دی وجہ تو ہی ہوں ابو کرسافہ نے جناب بڑی بے قراری اور بڑی بے سکونی بچ رات گزاری صبح جناب دو بکریاں لے کے جان لگیا تے خالہ کے ہاتھ بن کے عرض کی تھی خالہ میں تیرا حکم بھی نہیں توڑ سکتا لیکن بدوہا دے چہرنوں تک کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا خالہ میری ایک منت من لے میری ایک منت من لے کہ آج تو میرے نال ایک واری مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ چل دے میرے نال چل دے اس تو واپسی تے جو تو فرمائیں گی میں اس تے عمل کرانگا خالہ نے کیا چلو اتنا مرجھا گیا ہے اتنا بے چین ہے خالہ نے کیا ٹھیک ہے ابو کرسافہ تو پریشان نہ ہو چل میں تیرے نال مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ چلنی ابو کرسافہ خوش ہو گئے کیونکہ لگیاں والے توڑ نہیں باندے ابو کرسافہ نو مان سی جدو میری خالہ نے ویکھیا اپنا فیصلہ بدل دے گی ابو کرسافہ جناب اپنی خالہ نو لے کے مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ گئے ابو کرسافہ دی خالہ اگے اگے نے ابو کرسافہ پچھے نے مدینے دے ماہی دی جناب جدو بارگاہ وچ گئے مدینے دے ماہی تشریف فرمانے صحابہ کرام بیٹھے نے ابو کرسافہ دی جناب خالہ دور ہو کے بیٹھ گیا نے ابو کرسافہ مدینے دے ماہی دے قدمہ وچ بیٹھ گئے اکھاں چے ہنجو لے کے بیٹھ گئے ابو کرسافہ نو جدو مدینے دے ماہی نے تکیا تے مسکرائے جی میں خوشخبری دیتی ہوئے ابو کرسافہ پریشان نہ ہو سانو تیری جدائی جڑی ہے نہ سانو بھی پتہ ہے ساڑھے تو جدا ہو کہ تو رہ نہیں سکتا اے جی میں خبر دیتی ہوئے مسکرا کے ابو کرسافہ بیٹھے نے خالہ بھی بیٹھی ہے کافی دیر میرے آقا تشریف فرما رہے صحابہ کرام آپ دی گفتگو نو سن دے رہے جدو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدو اٹھے نے اٹھ کے چلے گئے نے ابو کرسافہ تھڑک دے ہوئے دل دے نال اپنی خالہ دے کول آئے خالہ نو کہنے لگے خالہ چلیے گھر خالہ نے کیا ہاں چلیے راجے جناب دل دیاں دھڑکنا تیز نے ابو کرسافہ سوچ رہے نے پتہ نہیں خالہ کی فیصلہ سناوے گی پتہ نہیں کی حکم صادر کرن گی جدو دل دیاں دھڑکنا تیز نے ہمت کر کے اپنی خالہ کو لے آئے آکے پچھن لگے خالہ ہن تیرا کی فیصلہ ہے دسو نا دا کڈا سونا سی وہ مسکران دا کڈا سونا سی وہ بول دا کتنا سونا سی مسکران دا کتنا سونا سی اس دا لہجہ کتنا نرم سی اس دا دیکھنا کتنا رحمت بھریا سی ابو کرسافہ میں اپنا فیصلہ واپس لینیا تو بکریاں نو جنگل چھڑ کے مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ آ جایا کر میں کہنا کہ اوتے ابو کرسافہ نے سوچیا ہونا ہے کہ میری جڑی خالہ ہے نا وہ بھی مدینے دے ماہی دی جناب زلفان دے کنڈلا وچ لٹی گئی ہے مرید ہو گئی ہے کسے کیا خوب لکھے آئے کہ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تیری جنہ ساڑی تے او عید ہو گئی تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی گل ہے کہ میں تو انہوں برداشت سے میں نو کر لو
بول پو سارے جڑے گونگے نہیں نے زندہ باد نعرے دا جواب نہ سارے دیا کرو تسی یہ ساڑھے کولو سونی تقریر کروانی ہوندی ہے تسی سانو مٹھا کرنا دا تو آڑے ذوق میں ویک کے سانو جوش دوست تینوں میں ایک اور جناب چرواہے دا واقعہ سناوا مدینے دا چرواہا جڑا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو تکیا تے دل ہار بیٹھا تینوں ایک اور چرواہے دا واقعہ سناوا نام ہے عبدالعزہ مٹھی سبحان کچھ تا بول دے ہی نہیں پہ پتہ نہیں کی گل ہے گھروں پتہ نہیں آجا آکے آئینے کہ سید طالب شاہ بلاسی اسی نہیں بولنا قسم توڑ دا وہ نہیں جی میرے آقا دا ایک غلام نام ہے عبدالعزہ حلی مسلمان نہیں ہوئے اے جناب اے بھی عبدالعزہ یتیم ہے اے اپنے چاچے دیاں بکریاں چار دا ہے اب بکریاں لے بکریاں لے واقعہ یاد ہے تو اڈی محبت ہے بیکو جب میں نے واقعات اور بھی یاد آ جان گے تسی جناب سبحان اللہ آخ دے رسول اے عبدالعزہ بھی جناب اس نے بھی اپنے چاچے دیاں بکریاں نو کھولیا جدو مدینے دیاں گلیاں چو گزریا اے مکے دا واقعہ جدو مکے دیاں گلیاں چو گزریا تے اگو مدینے دے ماہی آگئے مدینے دے ماہی نو تکیا تے تکدہ رہ گیا دل ہار بیٹھا عبدالعزہ جناب دل ہار بیٹھا اے جناب بکریاں لے کے جا رہے ہیں مدینے دے ماہی نے تکیا اس دی بھی قسمت ویکھو کہ سونے نے بھی تک لیا سونے بھی عبدالعزہ نو تک لیا سونا گزر گئے عبدالعزہ بکریاں لے کے چلے گئے بکریاں لے کے گئے لیکن جو نینا دے تیر لگ چکے سن جو دل تے عشق دا وار ہو چکے آسی وہ ودوہا دی صورت نو تک گئے دل تے بیٹھے سن بے قراری ود دی گئی جنگل اچ بکریاں نو چھوڑیا مدینے دے ماہی دی خدمت چاہ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بول لو یار اے عبدالعزہ مدینے دے ماہی دی خدمت وچ آئے اس دن گزار دے تو چاچے نو پتہ لگیا کہ عبدالعزہ جڑا ہے یہ عشق چ دیوانہ ہو گیا ہے اس نے عبدالعزہ نو اپنے کول بلایا اور پوچھیا عبدالعزہ میں تیرے بارے کچھ شکایتاں سننا وا تو بکریاں نو جنگل چ چھڈ کے مدینے دے ماہی دی خدمت چ مکے دے مدینے دے ماہی دی خدمت چلا جانا ہے اوتھے سارا دن گزارنا ہے بکریاں بے سر و سامان رہ دیا نے دیکھ عبدالعزہ تو ایک دن داسیں تیری ماں تینوں میری چولی چے چھڑ کے چلی گئی تیرا باپ فوت ہو گیا اے بکریاں بھی میریاں نے تیرے تن تے کپڑے بھی میرے نے جڑیاں تو جتیاں پائیاں نے اے بھی میریاں نے اگر تو اپنے عشق تو پاس نہ آیا میں تیرے کلو جناب اے بکریاں بھی لے لوانگا تیرے تو کپڑے بھی لے لوانگا جتیاں بھی لے لوانگا اپنا جناب تینوں بیٹی دا رشتہ بھی نہیں دے مانگا اپنی بیٹی دا رشتہ بھی نہیں دے مانگا عبدالعزہ نے بکریاں بھی چھڑیاں کپڑے بھی دے چھڑے جتیاں بھی اتاریاں سب کچھ مدینے دے ماہی دے نام تو وار چھڑیا جناب سب کچھ مدینے دے ماہی دے نام تو واریا بے سر و سامان ہو گیا ہن جناب جدو کپڑے بھی تانتے نہیں نے چھپ کے بیٹھے نے رات ہوئی ہے عبدالعزہ سوچ رہا ہے کہ ہن مدینے دے ماہی دی بارگاہ دی خدمت چ جانا ہے مدینے دے ماہی دی بارگاہ وچ جانا ہے تن تے کپڑے کوئی نہیں ادھر جناب کفار تے ظلم ود گئے نے مدینے دا ماہی جناب مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے نے مدینے آ کفار دا ظلم ود گیا مکہ چھڑیا مدینے آ گئے عبدالعزہ دل ہار بیٹھے عبدالعزہ نو جدو پتہ لگیا کہ مدینے دا ماہی تا مدینے چلا گیا ہے مکہ چھڑ کے مدینے چلے گئے نے عبدالعزہ دے تن تے کپڑے نہیں نے عبدالعزہ نو جدو پتہ جناب اے سوچ رہا ہے کہ عبدالعزہ سوچ رہا ہے کہ چاچے نو جدو پتہ لگیا چاچے نو جدو پتہ چلے
चलिया कि जनाब अब्दुल उज़्ज़ा ने कलमा पढ़ लिया है तो चाचा चांद दा दुश्मन हो जाएगा, कुफार भी चांद दे दुश्मन हो जाएंगे, तन ते कपड़े कोई नहीं। अब्दुल उज़्ज़ा सोच रहा है, सोचदे याद आया कि मेरी माँ दे बूहे ते अपनी माँ दे बूहे ते जाना वा, माँ आखिर माँ हुंदी है। अब्दुल उज़्ज़ा जनाब रात दे हनेरे च छुपदा छुपांदा माँ दे दरवाजे ते आया, दरवाजा खटखटाया और आवाज आई कौन है? फरमाया अम्मा मैं तेरा बेटा अब्दुल उज़्ज़ा वां, मैनू बचपन विच चाचे दी झोली विच सुट के आ गई, कोई गल नहीं, मैनू जनाब लोरियां नहीं दितियां, कोई गल नहीं, मेरे लाड नहीं लड़ाए, कोई गल नहीं, लेकिन अम्मा आज तेरा अब्दुल उज़्ज़ा तेरे बूहे ते आया है, तन ते कपड़े कोई नहीं गए, मैं मदीने जाना चाहना वा, मैनू कोई कपड़े दे, मैं अपना सतर ढांप लवा। माँ ने जनाब एक चादर दरवाजे तो बाहर फेंकी है। अब्दुल उज़्ज़ा ने जनाब उस चादर दे दो टुकड़े कीते, एक दा तहमद बनाया, एक नू जिसनाब से जिस्म ते लपेटिया, लपेट के जनाब मक्के नू छड़ के मदीने वाल टुर पिया, मदीने वाल टुर पिया। जनाब रस्ते जा रहा है, पैरों च जुतियां कोई नहीं, तन ते कपड़े जनाब चादर लपेटी हुई है ते जा रहा है। रस्ते च एक काफिला मिलिया है, काफिले वाले पूछा है अब्दुल उज़्ज़ा किथे जा रहे हैं? फरमाया मैं मक्का छड़ के जा रहा वां, मैं भी उस शहर च नहीं रहना जिथे मदीने दा माही ना होवे, मैं भी जनाब मक्का छड़ के मदीने जा रहा वां। उस काफिले वाले ने कहा है अब्दुल उज़्ज़ा कोई 2 दिन रुक जांदा, कोई 2 दिन ठहर जांदा, कुछ कमा लैंदा, कुछ कमा के पैसे इकट्ठे करके कपड़े ले लैंदा, अपनी अच्छी सूरत बना लैंदा, अपनी अच्छी सूरत करके मदीने दे माही दी खिदमत विच जांदा, ताकि तेरी कोई इज्जत और तकरीम भी हुंदी। उन्हां अब्दुल उज़्ज़ा ने सोचिया लेकिन मेरा इश्क कहंदा होएगा, अब्दुल उज़्ज़ा दे इश्क ने क्या होएगा, ना ना अब्दुल उज़्ज़ा इन्हां दियां गल्लां ते जनाब ध्यान नहीं देना, मदीने जाना है। बल्कि अब्दुल उज़्ज़ा दा इश्क कह रहा होगा कि छोड़ फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं मुस्तफ़ा गुलामों के, किस्मतें बदलते हैं और एक पूरी दुनिया में वही है कूचाए अहमद, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। अब्दुल उज़्ज़ा जनाब उस काफिले वाले दी गल्लां ते ध्यान नहीं दिता, जनाब चलदा चलदा मदीने आया, मदीने दे माही दी बारगाह विच आके बैठ गए। मदीने दे माही ने जदों अब्दुल उज़्ज़ा नूं तकिया अपने कोल बुला लिया, कलमा ते पढ़ चुकिया सी, पूछया तेरा नाम की है? कहण लगे नाम, मेरा ख्याल है कि क्या होना है कि आशिक जनाब सुनिया गुलामां दे भी कोई नाम हुंदे ने, गुलामां दे भी कोई ना होंदे ने, लेकिन मदीने दे माही ने पूछया तेरा नाम की है? कहन लगे सोनिया नाम मेरा मेरे माँ बाप ने अब्दुल उज़्ज़ा रखिया सी, हुण तुहाडा जो दिल करता है रख लवो। मदीने दे माही ने फरमाया अज तो तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, अज तो तेरा नाम अब्दुल्ला है, आज तो तेरा नाम लात मनात बुत्तां दे नाम तो नहीं, आज तो तेरा नाम जनाब अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जनाब मदीने दे माही दी बारगाह विच रहन लग पे। एक दिन हजरत उमर फारूक आए, आके कहन लगे सोनिया एड़ा त्याती है, ये उच्चा कुराने पाक पढ़दा है, ये बड़ा उच्चा कुराने पाक पढ़दा है, इसनू समझाओ ना। मदीने दे माही ने कहा ओ मेरे उमर, इस मेरे अब्दुल्ला नू कुछ ना
कहना ये बड़ियां मुसीबतां बड़ियां परेशानियां छड़ के मेरे तक आया है। इसने बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने, बड़ा कुछ लुटा के मेरे तक आया है। ये मेरा दीवाना है, ऐ उमर इस मेरे दीवाने नू कुछ ना कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त गुजरता गया, अब्दुल्ला मेरे आका दी खिदमत च रहिंदा है। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। एक ओ दिन भी आया जदों जंगे तबूक दा मामला बनया। जदों जंगे तबूक दा मामला बनया, काफी जनाब कुछ माइयां भी अपने बच्चे लैके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी खिदमत च आईयां और काफी जनाब घर दे सरो सामान भी लैके आए। ये अब्दुल्ला भी सोने मदीने दी माही दी खिदमत च आया। हाथ बन के अर्ज की सोने मैं भी जंग ते जाना है और मेरे वास्ते दुआ फरमा दियो, मेरे वास्ते दुआ फरमा दियो कि मैं भी जंग विच शहीद हो जावा। मदीने दे माही ने जदों अब्दुल्ला दा ए इश्क वेखिया, आपने फरमाया अब्दुल्ला जा उस बेरी दे दरख्त दा छिलका उतार के लेके आ। अब्दुल्ला दौड़े गए, बेरी दे दरख्त दा छिलका उतार के लेके आए। सोने मदीने दे माही ने उस छिलके नू एक कपड़े विच बन्निया, अब्दुल्ला दे बाजू नाल बन के दुआ कीती, या अल्लाह मैं अब्दुल्ला दा खून काफरां दी तलवारां ते हराम कर छड्या है। या अल्लाह मैं अब्दुल्ला दा खून काफरां दी तलवारां ते हराम कर छड्या है। अब्दुल्ला ठाइयां मारते रोन लग पिया, अर्ज कीती सोने शहादत दी दुआ करवाई सी, मेरा खून ही काफरां दियां तलवारां ते हराम कर छड्या है। फरमाया अब्दुल्ला तू इस जंग दे सफर च ही तू जनाब तेरा विसाल दा वक्त आएगा, तेनू मौत आएगी, लेकिन तू काफरां दियां तलवारां नाल शहीद नहीं होवेगा। जदों तू रस्ते च जा रहा होएगा तेनू बुखार आएगा, उस बुखार दी वजह नाल तू फौत हो जाएगा। और अब्दुल्ला मैं अज मोहम्मद अरबी पिया कहना वा, मैं तुझ बुखार ना जड़ा फौत होएगा, रब तेनू शहादत दा रुतबा अता फरमाएगा, रब तेनू शहादत दा रुतबा अता फरमाएगा। जनाब जंग वास्ते काफिला चल पिया, ये अब्दुल्ला भी नाल नाल है। रस्ते च अब्दुल्ला नू जनाब बुखार आया है। बुखार आया ते नाल वाले साथियां ने कहा अब्दुल्ला तू इत्थे लेट के आराम कर ले, असी तेरे वास्ते कुछ दवाई दा इंतजाम करने हैं, कोई जड़ी बूटियां दा इंतजाम करने हैं। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के कहा ना ना संगियो, जड़ी बूटियां दी लोड़ कोई नहीं, बल्कि मेरा इश्क कहता है। अब्दुल्ला ने क्या होवेगा कि टूणे ते दवाइयां मेरे ओ यार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे। मेरे नाल रल के पढ़ लो बेलियो, नाल रल के पढ़ लो कि टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे। सोनिया वज़ारतां दी कोई लोड़ नहीं, अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे। और टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे।
अब्दुल उस्सा जनाब बुखार जनाब लेटिया होया है ते निगाहां जड़ियां ने ओ मदीने दे रस्ते वाल लगियां होइयां ने। निगाहां इंतजार कर रहियां ने कि हुण भी मदीने दा माही आवे ते मैं तक के अखां ठंडियां करां और जान कफसे अंसरी चो निकल जावे। राह देख रहे ने तक रहे ने अखां च हंझू ने और मदीने दे राह वल वेख रहे ने। हुण भी मदीने दा माही आ जावे, हुण भी मदीने दा माही आ जावे। बेकरारी और तड़प वाल जनाब मदीने दे रावां नू तक रहे ने, मदीने वल देख रहे ने। मेरा इश्क कहंदा है कि कहंदे होणगे आवी जावल लैल जुल्फां वाले आ। हुण आवी जा वल्लैल जुल्फां वाले आवी जा वल्लैल जुल्फां वाले अब्दुल्ला जनाब मदीने दे रावां नू तक रहा है। इतने च जनाब मदीने दे माही दी सवारी आ रही है। मदीने दे माही दी सवारी आई। जनाब अब्दुल्ला ने मदीने दे माही नू तकिया, मुस्कुराए। अब्दुल्ला जनाब बुखार च तड़प रहा है। मदीने दे माही आए, अब्दुल्ला नाल जनाब प्यार किया। अब्दुल्ला दे जनाब सर नू अपनी गोद मुबारक च रखिया, गोद मुबारक च रखिया। अब्दुल्ला वदुहा दे चेहरे नू तकदा पिया है और जनाब रूह निकल गई, रूह निकल गई। कितना खुश नसीब है अब्दुल्ला, कितना खुश नसीब है अब्दुल्ला के मदीने दे माही दी गोद च सर है और रूह परवाज कर गई। कितना खुश नसीब है अब्दुल्ला। अल्लाह करे असी भी मदीने जाइए और मदीने जाके साड़ी रूह परवाज कर जाइए ते वापस कदे ना आइए। अल्लाह करे सोने बदुहा दे चेहरे वाले आसी भी अर्जा पिया करने आए, दुआवां करने आए। सानू भी सोने मदीने बुला ले, असी भी तेरे सोने मदीने आ जाइए, मदीने चो फिर वापस ना आइए, मदीने चो फिर वापस ना आइए। अब्दुल्ला दी रूह परवाज कर गई। मदीने दे माही ने जनाब अब्दुल्ला नू गुस्ल दिता, कफन पहनाया। मदीने दे माही ने आप हजरत अब्दुल्ला नू जनाब गुस्ल दिता, कफन पहनाया। सहाबाए कराम कब्र बना रहे ने। मदीने दे माही जनाब खुद आ गए, आके कहने लगे ओए मेरे गुलामों बाहर आओ ना, मैं अपने इस दीवाने दी कब्र भी आप बनावांगा। मैं कहना सदके जावा अब्दुल्ला तेरे नसीबा तो जिस दी कब्र भी सोना मदीने दा माही बनावे। जदों कब्र तैयार हो गई, जदों कब्र तैयार हुई, अब्दुल्ला नू कब्र च लिटाया गया, अब्दुल्ला नू कब्र च लिटाया गया ते सोने मदीने दे माही ने कब्र च लिटा के फरमाया सोनेया सोनेया रब्बा मैं अपने इस दीवाने अब्दुल्ला ते राजियां, तू भी राजी हो जा। रावी लिखता है अब्दुल्ला बिन उमर दियां जनाब ढाइयां निकल गईयां, अब्दुल्ला बिन उमर दियां ढाइयां निकल गईयां। छम छम अखां चो हंझू ने। साहबाए कराम पूछे ओए अब्दुल्ला अब होर अब्दुल्ला कब्र विच है, तू क्यों रो रहे हैं? फरमाया मैं इस वास्ते ही तो रोना वा, काश अज इस अब्दुल्ला दी थां ते इस कब्र विच मैं अब्दुल्ला बिन उमर हुंदा, मैं अब्दुल्ला बिन उमर होंदा। और सोना मदीने दा माही सोने रब दी बारगाह च हाथ उठा के कहंदे सोने रब्बा मैं अपने दीवाने अब्दुल्ला ते राजियां, तू भी इस ते राजी हो जा। काश ये सोने मदीने वाले दे अल्फाज मेरे हक च होंदे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दियां ढाइयां निकल गईयां। मदीने दा माही ते ओ मदीने दा माही है कि जनाब ये गरीबां नू गल लाने वाले, यतीमां नू जनाब संभालने वाले, यतीमां दे सिरां ते हाथ रखने वाले। कोई सोने मदीने वाले दा माही दा वास्ता दे के रब तो मंगे ते सही ना, रब्बे काबा दी कसम अल्लाह सोने मदीने दे वसीले नाल मंगी हुई दुआ ते नहीं फरमांदा। सोने मदीने दे माही दा वास्ता पाके रब कोलों मंगीए ते सही ना, अल्लाह तबारक व तआला अता कर छड़। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक तआला सानू जनाब मदीने दे माही दी जनाब सीरत ते अमल करन दी तौफीक अता फरमावे। जनाब मैनू एक वाक़या
چلو پھر چلو ایک چرواہے دا میں واقعہ ہور یاد آگیا حضرت بلال حبشی نال نے مدینے دے ماہی دے مدینے دا ماہی حضرت بلال حبشی دے نال جناب مدینے تو کچھ باہر دور آئے نا اللہ اکبر ایک شعر دی فرمائش آئی کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا چلو خیر اے شعر بھی کسی موضوع آیات پڑھا نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے چو نکلتے ہوئے حضرت بلال نال نے حضرت بلال حبشی نال نے جناب باہر جنگل والی سائیڈ تے آئے تے ایک جنگل میں جناب فرقانہ پہلوان جناب بکریاں چرا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرقانہ پہلوان جناب اسلام دی تبلیغ دی اسلام دی دعوت دیتی ہے کلمہ پڑھن دی دعوت دیتی ہے فرقانہ پہلوان کہنے لگیا کہ محمد عربی میں تیرا کلمہ تے پڑھ لواں گا لیکن میری ایک شرط ہے میرا ایک جناب شرط ہے کہ جناب تو ستانو میرے نال کشتی کرنی ہوئے گی میرے نال کشتی کرنی ہوئے گی میرے نال کشتی کرنی ہوئے گی میرے اگر تسی میں نو کشتی چے جناب گرا لیا ڈھا لیا تے میں جناب توڑا کلمہ پڑھ لواں گا 2 بجے میرا خیال ہے جمعہ دا ٹائم حال تا گھنٹہ پہ ہے فرقانہ پہلوان جناب شرط رکھی کہ تسی میرے نال کشتی کرو اگر تسی میں نو گرا لیا تے میں توڑا کلمہ پڑھ لواں گا حضرت بلال لکھتے نے کہندے نے کہ میں بولن لگیا ایک واری کہ اے فرقانہ یہ بھی کوئی کلمہ پڑھن دی کوئی شرط ہے بلا کشتیاں نال بھی تبلیغ ہوئی ہے لیکن حضرت بلال فرماندے نے کہ میں خاموش رہا اتنے سے مدینے دے ماہی نے جناب اپنی بازوਆਂ نو اتے کیتا اپنے جناب قمیض دی آستیناں نو اوپر کیتا اور فرمایا فرقانہ اگر تیری ایو خواہش ہے نا آجا پھر میدان آجا پھر میدان وچ آجا فرقانہ نے کیا کہ میرے اگے نا بہت بڑے بڑے سلطان آئے بڑے 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 پہلوان آئے کوئی میں نو گرا نہیں سکیا اگر تسی میں نو گرا لو گے نا تو میں کلمہ پڑھ لانگا مدینے دے ماہی نے کیا تو میدان وچ آجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب میدان وچ آگے فرقانہ پہلوان بھی آگیا جدوں آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقانہ پہلوان جناب بڑے موقع دیتے دال آمن دے کدے فرقانہ اپنی آپ دی لتاں مبارک طرف آندہ ہے کدے کنڈ مبارک پیچھے دوڑ رہا جناب کدے ادھر دوڑ رہا ہے کدے ادھر دوڑ رہا ہے مدینے والے مسکرا رہے ہیں مدینے والے مسکرا رہے ہیں فرقانہ پہلوان کدے ادھر دوڑ رہا ہے کدے ادھر دوڑ رہا ہے مدینے والے مسکرا رہے ہیں جدو جناب فرقانہ جناب سامنے آیا مدینے دے ماہی نے بازو تو پکڑیا 2 مرتبہ ہلایا فرقانہ تھلے جا ڈگیا کانڈ لگ گئی مدینے دے ماہی نے اٹھایا اور کہن لگے سونے مدینے دے ماہی میں گراون واسطے نہیں آیا میں تے اٹھاون واسطے آیا ماں میں تے عزتاں دین واسطے آیا ماں میں تے عزتاں ودان واسطے آیا ماں میں گران واسطے نہیں آیا فرقانہ کہنے لگے نہیں تسی میں نو موقع ہی نہیں دیتا دال آمن دا آپ نے فرمایا دیر نہیں ہوئی فرقانہ پھر دوبارہ میدان چاچا فرقانہ پھر دوبارہ میدان چایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موقع دیتا دال آمن دا وہ جناب کدے ادھر دوڑ رہا ہے کدے پیچھے آ رہا ہے کدے اگے آ رہا ہے دوڑ رہا ہے جب تو پھر تھوڑی دیر تو بعد میرے سونے نبی نے بازو تو پکڑیا ہلایا فرقانہ پھر تھلے جا پیا کھنڈ لگ گئی جناب پھر اٹھایا فرمایا فرقانہ میں تنہوں کیا ہے نا کہ میں گراون واسطے نہیں آیا میں تے اٹھاون واسطے آیا ہوا فرقانہ پھر کہندے نے کہ نا جی نا تسی میں نو موقع ہی نہیں دیتا دا لگاون دا آپ نے فرمایا حالی بھی دیر نہیں ہوئی پھر دوبارہ آجا حضرت بلال لکھ دینے جو ہاتھ جنہاں نو میں کدے پکڑتا سا تے چمدہ سا تے گلاب تو نرم سن میں دیکھیا اونا جناب جدو فرقانہ جناب پہلوان جدو جناب مقابلے وچ آیا بدوہا دے چہرے والے نے اپنے جناب یا دوہا دے ہتھا نال فرقانہ نو اوپر چکیا اور تڑا کر کے زمین
زمین تے ماریا جدو زمین تے ماریا تے ورکانہ کلمہ پڑھتا ہویا اٹھیا اور کہن لگیا سونیا اے تیرے ہتھاں دی طاقت نہیں ہے اے رب دی عطا کردہ طاقت ہے اے رب دی عطا کردہ طاقت ہے ورکانہ جناب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا شیر دی فرمائش دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا ارے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری حاضری قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم آجو آپ سب شریف پڑھو کسی آگے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سردوش دعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا واولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا رب العالمین یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مولا کریم جو بھی کلام پاک پڑھا گیا تیرے پیارے حبیب کی تعریف کی گئی تیری حمد و ثنا کی گئی میرے مولا صلی آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عقیدت میں تحفۃ ہدیت نظرات پیش کرتے ہیں میرے مولا کا عطا فرما تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین کرام تمام تبع تابعین کرام شہداء کرام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے روح کو پیش کرتے ہیں مولا کریم جو بھی کلام پاک پڑھا گیا تیرے پیارے حبیب کی تعریف کی تیرے حمد و ثنا سلامت کی میرے تمام کا ثواب میرے مرجنوں نے ختم شریف کا انتظام کیا بلا شریف کا انتظام کیا میرے مولا ان جتنے بھی اطلاعات کے طرف سے کو وفات پائیں ہیں ان سب کے سر ثواب کرتے ہیں میرے مولا سب کے
مولا کریم جنہوں نے میرا شفا انتظام کیا میرے مولا ان کے گھر میں رحمت برکت حلال رزق سے مالا مال فرما، ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے مولا محفوظ فرما یا رب العالمین۔ جو بھی تیرے پیارے حبیب کی محفل میں آئے دعا میں ہاتھ اٹھا کے شامل ہے میرے مولا، سب کے گھروں میں رحمت برکتیں حلال رزق سے مالا مال فرما، میرے مولا بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، جو قرض دار ہیں میرے مولا حلال کمائی کے ذریعے سے قرض سے ختم فرما، میرے مولا جس میرے بھائی نے میرے مولا میلاد شریف کا انتظام کیا ہے میرے مولا یہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کا صدقہ میرے مولا ان کو اپنا گھر عطا فرما دے، اپنا گھر عطا فرما، جتنے بھی دوست کرائے پہ رہتے ہیں میرے مولا سب کو اپنا گھر عطا فرما، سب کے گھروں کو میرے مولا امن کا گہوارہ بنا، باہمی پیار محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوست ساؤنڈ والے نے میرے مولا بہت اچھا ساؤنڈ چلایا میرے مولا، اس کے میرے مولا رزق میں میرے مولا برکت عطا فرما، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کے گھر میں برکت عطا فرما مولا، جو کچھ مانگا جنہوں نے میرا شرف الزام کیا اس کے لیے دعا میں شامل سب کے لیے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا ہم سب کے لیے بہتر ہے میرے مولا، تو بہتر جانتا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا فاعف عنا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون كالتي التي انت وسيلتي ادركني يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله۔